Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je jedna velika ekskluziva Honor Win, jedan neverovatni telefon. Do skoro ja nisam ni znao da postoji Win telefon kod Honora, ovo sam saznao tek skoro, ovaj telefon izašao krajem prošle godine, znači 20 i nekog decembra. Evo pogledajte telefon, fiberglass su leđa i jako su ovako lepa, nisu mamazotijske prstiju, fino je držati ga u ruci. Aluminijumski frame, ravan, kao što vidite ovdje ima jedan taster, kasnije ćemo u njemu. Sve to utegnuto, radi kako treba. Evo pogledajte gore, otvor za zvučnik, sa leve strane nemamo ništa. Dole imamo USB Type-C 2.0, imamo fioku za dve nano SIM kartice, ne podržava eSIM kartice zato što je ovo telefon za kinesko tržište. 8,3 mm je debeo ovaj telefon ili tanak, 229 grama, znači baš ono momački telefon, u ruci ima ga komadina. Evo pogledajte, Honor Magic 8 Lite, znači otprilike, evo malo je viši od Magic 8 Lite i malo je deblji, ali je dosta teži, ima bateriju od 10.000 mAh, neverovatno. Podržava IP68-69K sertifikat na otpornost. Ekran, meni je nepoznata zaštita ekrana, nigdje nisam našao podatke o zaštiti ekrana, verovatno da ima neku zaštitu, nije došao ni sa fabričkom folijom. 6,83 inča, 1272 x 2800 piksela, 450 ppi otprilike. AMOLED ekran, 185 Hz refresh rate, to vjerojatno samo u igricama gdje je to podržano, 5920 Hz PVM zaštita za oči, 2000 nita HBM i osvjetljenje ovog ekrana, pogledajte kako se vidi 6000 nita u piku. Kao što vidite ima pravi always on display, ajmo da vidimo kako mu je čitač otiska prsta, ultrasonični je, evo kao što vidite brz kao munja. Ajmo da imamo face unlock kako radi. Boom. Fantazija. Fantastična biometrija na ovom telefonu. Ovaj telefon je sa kineskim ROM i podržava sve jezike. Ako niste gledali, pogledajte otpakivanje ovog telefona. Da sad ne gubimo vremena na tako neke stvari. Kao što vidite nije baš sve prevedeno. Ovaj telefon je došao sa Androidom 16. I obećali su 4 GB Magic OS, verovatno i Android update-a, to sam jedva negdje našao. Magic OS 10 je u njemu, pokreće ga Snapdragon 8 Elite Gen 5, trenutno najjači procesor u Android svetu. Ovaj telefon konkretno ima 16 GB RAM i 512 GB UFS 4.1, one najbrže UFS memorije, isto trenutno u nastavku. Pogledajte kako se pokazao na testovima. Imamo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa ili ti petlje, evo držim ga u ruci, ljudi, jedva da se zamlačio, ali ajde da izmerimo temperature kao na svim telefonima, čisto da vidite, pogledajte, jedva da prelazi 40 stepeni, a ne zaboravite kakav procesor ima. Evo sad čekamo rezultate pa da vidimo kakve brojke pokazuje. Ovako držati ga u ruci, ma jedva se zamlačio, evo. U ovom ovdje delu, gore. Ne znam, jel čujete ovaj kuler? Malo šušti. Evo, upravo je završio, pogledajte. Stabilnost 73,1, pogledajte ove brojke. Ovo jako lepo deluje. Pogledajte. Evo brojke Geekbencha 6 i mog omiljenog testa, to je Antutu benchmark test. Pogledajte, 3.787.322. Temperatura 9 stepeni išla gore, baterija 4% dole. Ovi benchmark testovi su za njega smejurija, on je to pregazio kao plitak potok, laganica. Ajmo malo da stigramo, da vidimo da li Sarpi zna da igra. Teško da znam neku pucačinu. Ujebate, roknuo sam trojicu, ladno. Se zalečim.
Brate, ali ja cepam. Ljudi, još gledam kroz kameru drugog telefona. Gotov sam. Ovaj telefon ima silikon karbon bateriju od 10.000 mAh. Pogledajte, a 8,3 mm je tanak. Neverovatno što su nabili u njega. Podržava 100 W žično punjenje, 80 W bežično punjenje, 27 W reverzibilno žično i reverzibilno bežično punjenje. Jedan od glavnih aduta ovog telefona je upravo ta monstruozna baterija. Baterija 10.000 mAh i znam da se mnogi pitaju kakva je baterija kod Carpija, ali moram da vam priznam, ja imam veliki problem sa ovom baterijom. Prosto ne mogu da je potrošim. Ljudi moji, šta god mu radio, evo, drugi dan korišćenja, 40 sati sam prešao, screen time 13 sati i 15 minuta. Kod mene sve je popaljeno. Znači, sve radi. I Bluetooth, i lokacija, i Wi-Fi, i mobilni podaci, skoro pola je potrošeno na 5G mreži, znači nisam uopšte ga štedeo. Znači, juče slikanje, fotografisanje, čak sam ažurirao telefon preko 5G mreže, tako, evo ovako, vezano za punjenje baterije, verovatno je neki bug. Juče imamo veliko ažuriranje, danas imamo ispravku bukvalno od 5,4 MB, zato sam napravio pauzu, morao sam da ga dopunim do 20% da bi ponovo probao da li hoće da prikazuje normalno punjenje. Ovo je neverovatno, znači sa njegovim originalnim punjačem on prijavi samo 60 W punjenje. Žalosno je to, evo, i kad držim prst, pogledajte, 8 Lite. Kad ga nataknem na punjač, evo, zadržim prst i piše supercharge. Piše sa punjenje 22 i 15%, pa da vidimo koliko mu treba da se napuni od 15% do 100% sa njegovim original punjačem. Evo, kao što vidite. Pogledajte, za 5 minuta će biti pun telefon, znači to otprilike 45% za nekih sat vremena, što je skroz ok, opušteno 2 dana možete da koristite. Evo da pogledajte u opcijama baterije šta sve ovdje ima, evo pogledajte ovaj grafikon. Ono što sam govorio, verovatno je neki bug, ne pokazuje tačno brzinu punjenja, ali ja vidim da se brzo puni. Ipak ne zaboravite, ovo baterije 10.000 mAh, evo pogledajte, ovo je sve defaultno, ja ništa tu nisam dirao. Znači sve što je ovdje uključeno, ja nisam dirao ništa. Tako da ljudi, nema laži, nema prevare, verovatno, ajde da računamo i onih 15% da bi se napunilo za nekih 10-15 minuta, znači verovatno, pretpostavljam, od 0 do 100 bi išlo nekih sati 15-20 minuta. Kao što sam već rekao, ovaj telefon ima USB-C 2.0 OTG izlaz, ima infracrveni port za upravljanje klimama, televizorom i tako tim stvarima, nalazi se ovdje gdje se nalazi i Blitz. Proximity je ultrasound, to je nešto slično ultrasoničnom otisku prsta, ali ipak nije isto. Znači ultrasound, to znači da nema pravi fizički proximity senzor i imao sam par puta prilike da mi nije odradio proximity kako treba, ali dobro, možda se sredi nekim budućim ažuriranjima. Bluetooth 6.0, snimač razgovora ima, gdje možete da snimate razgovore bez znanja sagovornika, podržava Wi-Fi 7, dupli tapovi naravno rade odlično na ovom telefonu za paljenje i gašenje ekrana. Ima pametni ovaj sidebar sa strane, spuštanje sa pola ekrana kontrolnog notifikacijskog centra, svi jezici su uključeni, jako je kineski ROM, znači imate srpski, bosanski, hrvatski, sve moguće svetske jezike na njemu. Notifikacije, za razliku od drugih kineskih telefona, ovdje notifikacije ne kasne, neverovatno, evo stižu notifikacije, evo kao što vidite, evo Telegram, YouTube, Instagram, sve živo stiže na ovom telefonu. Jedino sam možda jednom imao prilike da mi malo nije na vreme stigao Gmail, ali vjerojatno to može da se podesi, ali za razliku od Xiaomia, Viva i drugih kineskih telefona ovdje apsolutno ništa ja pretjerano nisam morao, u stvari ništa nisam ni nameštao. Što se tiče AI,
Ima AI, ali ako ne znate kineski jezik, to vam je džabe. Circle to Search ne radi, naravno, nemate onaj fabrički ubočen, ja sam uz pomoć ove aplikacije uspio da namestim Circle to Search i da radi, ali to nekad ne radi kako treba. Evo, sada ću vam pokažem, na primjer, hoću nešto da prevedem, zadržim ovdje, evo sad trenutno ne radi. Nekada, kada ugasim i upalim telefon, onda desi se da moram da reinstaliram ovu aplikaciju, a to me prilično smara, ali evo, moram da kažem, može da se namesti, ali nije to. Što se tiče nekog rada, on je brz kao munja, znači ljudi, tu nema seckanja, nema nikakvog lagovanja, on fantastično brzo radi. Ja nisam našao ni jedan jedini bug, on je toliko brz da je to nevjerovatno. Možete da namestite duple aplikacije, da se igrate, da podešavate sve i svašta na ovom telefonu, tako da ne manjka mu personalizacije nikako. Za ovih par dana ja sam više nego zadovoljan, to jest mogu da kažem da sam prezadovoljan sa ovim modelom telefona. Telefon ima stereo zvuk, evo pogledajte, autorotaciju, ajmo da pustimo neki no copyright. Sad ćemo da pojačamo do daske ovo. Gore ima isto otvor za drugi zvučnik. Ljudi, zvuk kida na ovom telefonu, ne znam kako vi to čujete, ali sav vibrira, ja kad ga stavim ovako. Iako na internetu kažu da je ovo gamerska zver, ja se baš ne bi složio sa tim da je ovo samo gamerska zver. Ajmo da pređemo na te famozne kamere, zato što uglavnom ti gamerski telefoni imaju krš kamere. Ovaj telefon ima glavnu kameru od 50 megapiksela sa elektronskom i optičkom stabilizacijom, snima video u 4K u 30 i 60 fps-a, 50 megapiksela je telefotokamera sa optičkom stabilizacijom i 3 puta optičkim zoomom, 12 megapiksela ultra široka kamera sa autofokusom, selfie kamera je 50 megapiksela, snima video u 4K u 30 i 60 fps-a. Evo da vidite kako izgleda aplikacija kamere, nažalost nema ono što ja volim, to je ono prebacivanje sa senzora na senzor, sa selfie na glavnu kameru u toku video snimanja, ali dobro, to sam i očekivao, mada u stvari nisam očekivao. Na magiji nema, ovo nije magija, pa sam mislio da će to biti u nastavku. Pogledajte kako se pokazao u testovima kamere, pa ćemo da nastavimo. Snima Honor Win 4K 30 fps noć, teški uslovi. Ajde da vidimo kako on to radi. Evo kod komšije gore ponovo radi krematorijum. Evo pogledajte šta da se radi. Kao što vidite, prava noć. Idemo malo da prošetamo. Ćemo malo da zoomiramo tamo u noći. Ajmo da probamo. 3 puta zoom. Ništa se ne vidi kao što već vidim. To je 15 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Ajmo malo da prošetamo. Sad malo ultra široka kamera. Pa ponovno glavna kamera. Pa 3 puta zoom. Pa 15 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. To je to. Isto 4K 30 fps da vidimo gdje se nešto kreće.
Da malo prošetamo. Evo pogledajte, autofokus kako radi. Pa 3 puta zoom. Pa 15 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Pa malo ultra široka kamera. Ajde opalimo jedan multi video, kako ga ovdje zovu. Inače to na drugim telefonima dualni video. 2 puta. 5 puta. 6 puta zoom koliko vidim. Možda se zoomira, ja mogu pomeram sebe. Tako da, eto. Nema ono prebacivanje sa senzora na senzor. Isto je 4K 30 fps 0,8. Sad je 1 puta. Kao što vidite, noć teški uslovi. Evo, ružna moja sjelica iza mene. Meni to na ekranu djelo je jako lepo. Sad vi mi recite kako se vama čini. Snima Honor Win selfie kamerom u 4K 30. Imamo 2 nivoa zooma, ovo je 0.8 i imamo 1x. Evo kako to izgleda, inače može da snima i u 60 frameova. Također glavnom kamerom može i u 60 frameova da snima. Naravno, evo kako to izgleda, stabilizacija selfie kamerom, 0.8x, 1x. Evo kako to izgleda. Snima još jednom Honor Win glavnom kamerom u 4K 30, a može da snima i u 4K 60 frameova, nema snimanja u 120 frameova. Ovo je glavna kamera, prebacujemo na telefoto kameru u 3x, evo kako to izgleda. Možemo da zoomiramo do maksimalnih 15x na video snimanje. Glavna kamera ultra široka. Evo kako to izgleda. Snima Honor Win glavnom kamerom 4K 30. Da vidimo kako je stabilizacija na ovom telefonu. Ovo je 1x i opet idemo na 0.6 ultra wide. Jedan x i prebacujemo na telefoto na 3x. Kako vam izgleda stabilizacija telefoto kameri, a kako izgleda na glavnoj. To je to. Ako ste vidjeli kako se pokazalo u testovima kamere, ja nemam tu šta previše da dodam i dozovem. Uz pomoć prijatelja Savketa, on mi je dosta pomogao, pa vi sami zaključite kakve su kamere na ovom telefonu. Dobre strane na ovom telefonu, to je taj ekran. Ekran je fantastičan, izgledan, meni se jako sviđa. Podsjeća malo na onaj Poco. Šta kažete? Hardware je top u ovom telefonu, znači narednih par godina ko uzme ovaj telefon je miran, nema šta da secne, da zastari ili bilo šta, u njemu je sve najjače, najbolje, trenutno znači ima da leti uz pomoć njegovog Magic OS-a koji je sve bolji i bolji, bit će fantastično. Baterija, šta da kažem, vrhunska baterija, ja bolju bateriju nikada nisam imao ni na jednom dobrom telefonu. Ako izuzmemo neke krševe, znači ono da kažemo flagship telefon sa ovakvom baterijom i sa takvim punjenjem, to jednostavno nema ni jedan jedini proizvođač. Ovo šta god mu radili, znači vi ne možete realno da potrošite bateriju za jedan dan, za 2 dana, teško, a manje zahtevnim korisnicima ovo će trajati i 3 i možda i 4 dana. E sad, da ne bude da je sve bajno i sjajno, moramo da nađemo i neke loše strane na ovom telefonu. Meni se ne sviđa što je kineski ROM. Jednostavno, volim da koristim AI, volim da koristim te neke druge stvari. Volio bi da imam eSIM, jednostavno nemam. Što se tiče srkata srča, moram da se stalno buđim te tako neke stvari. Dobro je eto što ima taj snimač razgovara, to je super, ali na primjer više bi volio da u njemu neki globalni ROM. Meni se ne sviđa i veličina i težina. Ko voli velike telefone, ok, ko voli malo manje, ovo je jako naporan za korišćenje telefon, zato što je prvo težak, drugo jako je nezgodan u ruci držati ga, težak je. E sad,
Da ne zaboravim, nisam pokazao ovaj taster. Taster sam mislio da služi kao na Oppo Find X8 Pro od prošle godine, da možete, na primjer, da zoomirate, da je onaj kamera taster, ali nije. Na ovaj taster, na primjer, možete da namestite kad ovako kliknete jednom da se pokrene kamera. I onda možete šta? Da ovako dokidate fotke. Znači, evo, ja sam sad slikao. Ili možete na dugo zadržavanje da pokrenete, u stvari kad izađemo iz ovog, na dugo zadržavanje ovog tastera možete ovaj Game Space da pokrenete, da pustite neku igricu da se igrate, tako da mislim da može još nešto da se namesti, ali nije mi to toliko bilo bitno. I da ne zaboravim, vezano za ovaj cooler, zato što sam zaboravio na početku da kažem, ovaj cooler ili hladnjak za hlađenje telefona i procesora, oni ga nazivaju Dongfeng Turbo, to me malo podsjeća na one njihove kineske nuklearne interkontinentalne rakete, on fantastično ljudi radi, znači ovaj telefon ne da ne može da se zagreje i da se pregreje, on jednostavno jedva da je mlak i u najtežim operacijama, znači vi možete da ga pokrenete ovde na primjer na Cooling Fan, evo kao što vidite, ima par ovih, možete da stavite tih zvukova i ne morate, možete to da isključite, može da bude na automatici, meni je na automatici, kad on smatra da treba da se hladi, on se automatski pali i malo zuji kao onaj Red Magic koji sam imao na ovom testu, onaj gamerski, ali jednostavno ne mora da bude ovako na automatici, nego možete vi da ga palite po potrebi i da ga gasite. Loše još je dostupnost ovog modela, znači ovaj model možete naći samo vjerojatno na oglasima ili da kupite negde na kineskim web shopovima, pogotovo ako ste u EU, nažalost ne znam šta bi se desilo s ovim telefonom da ga neko skrlja ovde kod nas, tako da eto, to je neka loša stvar na ovom telefonu. Za gemere je ovo top telefon, ali nije samo za gemere, ovo je telefon za ljude koje vole moćnu zver u rukama, koje hoće da imaju solidne kamere, koje hoće da imaju vrhunski ekran, vrhunsku bateriju i punjenje. Znači ovaj telefon je svaka preporuka od mene. Ako možete da nađete povoljno ovaj telefon, znači za nekih ispod 700 €, ovo ja mislim da je top priča. Da ne davimo više. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Puno pozdrava od Sarpija, ljubi vas brati, ne zaboravite, lupite like, komentarišite nešto, da podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalu Jirissa. Bye bye.